हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि आपण मानक निज चैलेंज स्टडी विथ रुद्र को। तो स्टूडेंट्स आमे 10वीं श्रेणी रो बीजगणित 2B चैप्टर हैला जार ना थिला हमर द्विघाती समीकरण जो हमर द्वितीय विषयटा थिला तार 2B अनुशीलनी आमे कोन करथले सेतरे आमे कोन करथले आमे प्रथम अध्याय रे पढी दैथिले जे द्विघाती समीकरण को समाधान किपरि करिया बुझि पाले द्विघाती समीकरण गुडा को समाधान किपरि करिया। तो आमे मुख्यतः तीनटा प्रणाली शिखितले एई विषय रे दुईटा प्रणाली शिखितले पूर्व जो क्लास गुड़ाके आम सब आ गोटे प्रणाली शिखितले गोटे होची मझीभंगा द्विघाती समीकरण समाधान करियार सबुठारु इजी मेथड होची मझीभंगा। तापरे गोटे पढिथले सूत्र प्रयोग करके गोटे पढिथले पूर्णवर्ग रे परिणत करके पूर्णवर्ग रे परिणत करियाटा टिके लेंदी होतला आ ताको हेति पुनी हमको भाबिया पडुथला जे कोन गुणिया पडियो पुनी गुणी के हमको ठीक करिया पडुथला तेनु करी पूर्णवर्ग प्रोसेस टाको हम पूरा बाद दोथले जति का क्वेश्चन रे डायरेक्ट लिखिथिबो जे पूर्णवर्ग मेथड प्रयोग करके इक्वेशन को समाधान कर तेबे हमें केवल पूर्णवर्ग को करथले नहने हमें एई दुईटा मेथड रे करथले। दुईटा मेथड कोन गोटे होची मझीभंगा गोटे होची कोन हमर सूत्र प्रयोग। मझीभंगा रे आमे प्रायतः क्वेश्चन चेष्टा करिया कोन करिया पे मझीभंगा रे सॉल्व करिया पे आ जोटा नहला सेटा कोन करिया हमें ये रे करिया कोन हमर सूत्र प्रयोग करिक करिया। ताहले आपण माने भाबिए जे आमे केमिति जानिबो कोटा मझीभंगा रे करिवो कोटा सूत्र प्रयोग करिक तो देखंतु प्ले बोर्ड एग्जाम रे जेते भी सब क्वेश्चन आसुची सब प्रायतः बही क्वेश्चन ही आसीबो केवल डाटा अलग आइदो किंतु बही पैटर्न ही क्वेश्चन आसीबो। आपण बही क्वेश्चन को एते मात्रा रे प्रैक्टिस करिवे जेबे कोन हो आपण इजी रे जानि परिबे जे एई क्वेश्चन रे मु एई मेथडटा पकेले हेई परिबो। तो प्रायतः जोड़ाक मेथड सबथरे अप्लाई हेई परिबो मु जदि प्रैक्टिस करछि प्रायतः जोड़ाक मेथड कोन हेई परिबो सब क्वेश्चन रे अप्लाई हेई परिबो बुझि पाइलो। किछि एमिति क्वेश्चन अछि जो मान डायरेक्ट सॉल्व करिया जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रे सब हेई परिबो बुझि पाइलो। त देखो बिले जदि कभी कौन क्वेश्चन न होई परिबो ताले हेरा हमें भुलर देखि कि नै ए क्वेश्चन रे हमर पूर्ण मझीभंगा रे हमें जानि परने लेट होची ताले हमें कोन करिया पूर्णवर्ग रे ए जो सॉरी हम सूत्र प्रयोग करिक करिबो एटा मन रखिया। ताले देखो पूर्व क्लास रे हमें 2 नंबर को संपूर्ण भाबरे शेष कर दैथिले 2 नंबर पर्यंत बुझी जाइतले 2B रो 2 नंबर पर्यंत हमर शेष होई जाइतला। ताले आज क्लास रे हमें केते नंबर टू करिया 2B रो 3 नंबर टू स्टार्ट करिया को जाउछ। तो देखो आउ देरी न करी हमें कोन करिया स्टार्ट कर दवा। ताले देखो 3 नंबर क्वेश्चन अछि एक 2 अंक विशिष्ट संख्या हैला प्रथमे जानिबा 2 अंक विशिष्ट संख्या तमे छुआ बेलु पढी पढी आसतो 2 अंक विशिष्ट संख्या कोन ताले हम कहिबी जदिका गोटे संख्या हला 35 कोन गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या हला 35 एटा होची एकक स्थान अंक एटा होची दशक स्थान अंक एटा जानितो समस्ते एटा जदिका एकक स्थान अंक एटा दशक स्थान अंक काहे कि एटा एकक स्थान एटा दशक स्थान कोनला माने ए जो दशक स्थान अंक रे सब बेले 3 गुणी जो कोन 10 गुणी हेइ थाए आ एकक स्थान 1 गुणी हेइ थाए तो 5 के 5 किंतु ए जो दशक स्थान अंक रे केते 10 गुणी हेइ थाए एटा सब बेले मुंडे रखो। ताले मु जदि कहिबी पिले एकक स्थान अंक हला a दशक स्थान अंक हला b ताले हमर केते हेइजो 10b + a बुझि परछो ने 10 गुणी हबो ये एरा जेहेतु हमर कोन हो जाउची असदृश पद हो जाउची ए बी जेतळ अज्ञात राशि होची एटा असदृश पद हो जाउची असदृश पद मिसी परिबोनी सेठी पई 10b + a रहबो मु जदिका x y नेबी ताले ए कोन हेबो 10x + y हेइबो जदिका मु y x नेबी 10y + x हेइबो बुझि पाइलो कि ने एटा सब एकक स्थान अंक एटा दशक स्थान अंक जे एटा एकक स्थान एटा दशक स्थान एटा एकक स्थान एटा दशक स्थान हेले हमें संख्या गुडा इमिति लिखि परिबा बीजगणितिक ये रे भाषा रे बुझि पाइलो एते दिन सब क्लियर हला ठीक अछि। बर्तमान देखो बिले मु कहिली ताहार अंक द्वारा गुणफल 3 गुण ताले जो संख्याटा हमें नबा जो संख्याटा हमें जानिने जो संख्याटा हमें बाहर करिवा सेही संख्याटा होची हमर अंक द्वारा गुणफल 3 गुण बुझि पाइलो अंक द्वारा गुणफल केते गुण 3 गुण ताले आउ देइची देखो आमे तो एमिति नै परिया x y नै की करि परिया किंतु देइची एकक स्थान रे थिबा अंक दशक स्थान रे अंक ठाडू केते अधिक अंक थिबा 2 अधिक ताले दशक स्थान रे अंक माने करे x एकक स्थान रे माने करे y ताले जो x टारे जदि आमे 2 मिसेबा x + 2 = y ता माने आमे लिखि परिबा जदि एकक स्थान रे अंकटा x + 2 हला ताहले दशक स्थान अंक 1 कारण देइची दशक स्थान अंक ठारो अधिक एकक स्थान रे थिबा अंक दशक स्थान रे थिबा अंक ठारो 2 अधिक दाल जदि एकक स्थान रे थिबा अंक को नै गली कोन एकक स्थान रे थिबा अंक को नै गली एकक स्थान रे थिबा अंक एकक स्थान रे थिबा अंक को नै गली कोन x + 2 ताहले दशक स्थान रे थिबा अंक केते x ताहले हमर संख्या टी केते हिथो एटा होची दशक स्थान रो अंक एटा होची दशक स्थान रो एटा होची एकक स्थान रो अंक बुझि पाइलो कि नहीं ताले मु एटा लिखि परिबी दशक स्थान अंक रे सब बेले कोन गुणिया 10 गुणिया 10 x मिश्रण एकक स्थान अंक x + 2 बुझि पाइलो कि नहीं 10x + y लिखि थांती y जगह रे केते हमर x + 2 हो जाउची y रो मूल्य
ताले इक्वल्स टू हमर केते दे देला 3 गुणन संख्या दीटार गुणफल x होल इनटू x प्लस 2 बुझि पाइलो कि नहीं एया बर्तमान देखो एटा भी जदी सॉल्व करिया ताले हम गोटे द्विघाती समीकरण पाइ जिबा ताले देखो कोन करबी एटा देखो 11x प्लस 2 इक्वल्स टू हमर हे होला 3x स्क्वायर प्लस 6x ताले सबुतिक को नै जी गोटे फाटू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बुझि पाइलो सब बेले करला बेलको प्लस माइनस भलो भाबरे लिखु नहले भूली जाओ देखो आमे 11x से माइनस 2 को एपटू नै जाइछ हेला आ किछ नै इक्वल टू 0 होला तब बर्तमान देखो 3x स्क्वायर प्लस जो प्लस नो 11x से माइनस 11x से प्लस 6x माइनस केते हे जिवो 5x तापरे माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ताल देखो एठी हमें कोन पे गली एटा हमर हे गला इक्वेशन एटा हमर कोन हे गला इक्वेशन ताले ए इक्वेशन टाको सॉल्व करिया हमें कहितली कोन कहितली प्रथमे हमें मझी भंगा प्रणाली रे चेष्टा करिया ये करिया सॉल्व करिया तेनु करी मझी भंगा प्रणाली आ किछ न सबले मुंडे रखो हमें एमिति दीटा संख्या बाछिला जोटाकू मिसेइले होथुवा -5 गुणिले होथुवा माइनस बुझि पाइलो मिसेइले होथुवा -5 गुणिले हो सेई सेम दीटा को संख्या को गुणिले होथुवा -6 ताले कोन करिया ताले देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x देखो माइनस 6x रे जेते प्लस x मिसेइ केते रहयो -5x हैला 3 2 नेथले ही थांदा रे देखो 3 -3 -2 नेले -5 हे जो किलो माइनस माइनस गुणी है कि प्लस हे जो किंतु ठीक है तो अछि -6 बुझि परछो कि -2 गुणन 3 -6 अछि ताले हमको 6 करिया पड़ियो पुनी ताको प्लस 6 जो -6 करिया पड़ियो ताले देखो इठी जेते -6 को 1 रे गुणी केता हो -6 ताले ये हैला -2 इक्वल्स टू 0 बर्तमान देखो मु एठी कोन नेली 3x कॉमन नै गली एठी रहिला x से -2 एठी प्लस 1 कॉमन नै गले x से -2 इक्वल टू 0 हैला तब देखो x -2 रहिला तो x -2 कॉमन नै गले हमर कोन हे गला 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैला ता देखो से देछि हमको हमें इधर कोन देछि गोटे संख्यार एक घर अंक 10 घर अंक बुझि परछो कि केते बेले देखिछो गोटे संख्यार एक घर अंक 3 युक्त 5 हो 10 घर अंक 5 युक्त 7 एमिति केते बेले देखिछो गोटे संख्या एमिति नुह कि 10 घर अंक 5 हैला एक घर अंक 3 युक्त 5 एटा नुह तमे जोटा होतो एटा जो मिश्र भग्ना संख्या गोटे पूर्ण संख्यार केते बेले एमिति न खाई हैला ता माने जोड़ा को गोटे पूर्ण संख्या जो ताले एठी जो देखो 3 पूर्ण ए जो 3x प्लस 1 अछि ता जगह 3x प्लस 1 को 0 न हो ताले एटा कोन हो -1/3 नै जो ताले एटा होबन ताले एटा ही हो x से -2 इक्वल्स टू कोन हो 0 हो ताले x इक्वल्स टू केते 2 हे गला जति x ता 2 हे गला ताले x प्लस 2 ता केते हे जो 2 प्लस 2 समान केते 4 ताले संख्या टी केते हे जो संख्या टी हे जो एटा होची 10 घर अंक एटा होची 1 घर अंक ताले संख्या टी केते 24 हैला केंति प्रमाण करियो 24 ता उत्तर बाहर गला परीक्षा रे उत्तर बाहर जो स्ट्रेस रे परीक्षा रे केते प्रेशर दिबो उत्तर बाहर जो 24 बाहला हमर एटा ठीक अछि कि भूल अछि केन चेक करियो ताल देखो से कहिछि जे संख्या दीटार जो गणटा हमर संख्या हां दीटार 3 गुण संख्या दीटार जोगफल अंक दीटार संख्याटी संख्याटी देछि अंक द्वारा गुणफल 3 गुण बुझि पाइलो संख्याटी केते अंक द्वारा गुणफल केते 8 दु ए जो 4 दु गुणे 8 हैला 8 रो 3 गुण केते 24 किने 4 दु गुणे 8 अंक द्वारा गुणफल हो 8 8 रो 3 गुण ताले 24 किने ताले संख्याटी केते 24 हैला हैला ताले इठी कोन हैला हमर आंसर केते होला 24 हेगो तो एटा आपण माने लिखि पारिबे एटा केते नंबर थिला 3 नंबर समस्त लिखि दियंतु मु साइड हे जाउची बर्तमान जीवा 4 नंबर क्वेश्चन केते नंबर 4 नंबर क्वेश्चन एटा लिखि दउची ल देखो बिले 4 नंबर क्वेश्चन कोन गोटिए परिवार रे अल्फा रो वयस बीटा और गामा रो वयस गुणफल सह समान बुगल हला गोटे नेला अल्फा रो वयस मने करो अल्फा रो वयस केते
ଆଲଫାର ବୟସ ବିଟା ଓ ଗାମାର ଗୁଣଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବୟସର ଗୁଣଫଳ ସାଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ବିଟା ଆଉ ଗାମାର ଗୁଣଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା। ଯଦି ବିଟା ଓ ବିଟା ଗାମା ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାମାଟା କେତେ ବିଟା ଗାମା ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ, ତାହେଲେ ଗାମାର ବୟସରେ ଯଦି 1 ମିଶେଇବି ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଲଫାର ବୟସ 42 ବର୍ଷ, ଆଲଫା ବୟସ କେତେ 42 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଟାର ବୟସ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ ବିଟାର ବୟସ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ବିଟା ପ୍ଲସ 5 କେତେ ହବ। ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଆଲଫାର ବୟସ ବିଟା ଆଉ ଗାମାର ବୟସର ଗୁଣଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ, ବିଟା ଆଉ ଗାମା ଦେଖ ଏଠି ତିନିଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଟା ଏଇ ଯୋଉ କଣଟା ଗାମାର ବୟସ ହଉଛି କଣ, ଯଦି ବିଟା ଗାମା ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗାମା ଯେତିକି ବର୍ଷ ତାର 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ବିଟାର ବୟସ। ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କରିଦେଲା, ଆମକୁ ବିଟାଟାକୁ ଗାମା ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି କଣ କରିଦେଲା, ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ତାମାନେ ଯୋଡେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କାଟିଦେଲା, କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ବିଟା। ଆମେ ବିଟା ମୂଲ୍ୟ କାଢିଦବା, ତାପରେ ଏଥିରେ କଣ କରିଦବା 5 ମିଶେଇଦବା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଦେଲା ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଗାମା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାମା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏଟା ଆମର ବିଟା ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବି କଣ ଗାମା ପ୍ଲସ 1। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଗାମା ପ୍ଲସ 1 ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଗାମା, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲଫା ଜାଗାରେ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଲଫାର ବୟସ କେତେ 42 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣି ଦେବି ହେଲା, ଗାମାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର 42। ବୁଝିପାରିଲୁ, ଗାମାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଗାମା ସରି ଗାମାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଗାମା, ଗାମାଟା ଗୁଣି ହବ ନା, ଏଇଥିରେ ବି ଗୁଣି ହବ ଏଥିରେ ଗୁଣି ହବ। ଗାମା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ହେଇଗଲା 42। ତାହେଲେ ଗାମା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଗାମା ମାଇନସ 42 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା। ଗାମା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଗାମା ମାଇନସ 42 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ଯୋଡେ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା ଯୋଉ ଯୋଡାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମର ମିଶେଇଲେ ହଉଥିବ 1, ଗୁଣିଲେ ହଉଥିବ 42, ଗୁଣିଲେ ହଉଥିବ ମାଇନସ 42। ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା ପାଇଛି 42 ପ୍ଲସ 7 ଗାମା ମାଇନସ 6 ଗାମା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ, ଗାମା ପ୍ଲସ 7 ଗାମା ମାଇନସ 6 ଗାମା ମାଇନସ 42 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ବୁଝିପାରିଲ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂଲ୍ୟ, କେମିତି ପାଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ମୋର କଣ ଅଛି ମନେ ପଡୁଛି, ପୁଣି କେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି 42 ଅଛି, କୋଉ ଯୋଡାକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା 1 ପଡିବାର ଅଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ମିଶି ଗୁଣି ହେଇକି 42 ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି କିଏ 6 7 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ 1 ହଉଛି, ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଥିବ ସେତେବେଳେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ପ୍ଲସ ନେବି ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମାଇନସ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ଏଠି ମାଇନସ ଥିବ ସେତେବେଳେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମାଇନସ ନେବି, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ପ୍ଲସ ନେବି, କାରଣ ଏଠି କଣ ଅଛି ମାଇନସ ଅଛି। ତାହେଲେ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ ଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ନବା ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ଲସ ଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା କଣ ହବ ସମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନ ହବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗାମାଟାକୁ କମନ ନେଲି, ଗାମା ପ୍ଲସ 7 ହେଇଗଲା, ଏଠି ମାଇନସ 6 କମନ ନେଲି, ଏଠି ହେଇଗଲା ଗାମା ପ୍ଲସ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗାମା ପ୍ଲସ 7 ଯେତେବେଳେ କମନ ନଉଛି ଆମର ହେଇଗଲା ଗାମା ମାଇନସ 6। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ, ଗାମା ମାଇନସ 6 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଗାମାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ -7, କିନ୍ତୁ ବୟସଟା କେତେବେଳେ ମାଇନସ ରେ ବାହାରି ପାରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ତାପର ବର୍ଷକୁ 4 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା, ତାପର ବର୍ଷକୁ କେତେ, ତାପରେ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ 0 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ କଣ ପେଟ ଭିତରୁ ଗୁଣି ପଳେଇଲା, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବନି। ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ବୟସଟା ବଢି 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 ଚାଲିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଦେଖ ମାଇନସ ରେ ବୟସ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ -7 ଏଟା ଆମର ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆଲଫା -6 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଯେତେବେଳେ 0 ନବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସରି ଗାମା -6 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ତାହେଲେ ଗାମାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡିଲା 6। ଗାମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 6। ଆମେ କହୁଛେ ଗାମାରେ 1 ମିଶେଇଲେ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଗାମା ପ୍ଲସ 1। ତାହେଲେ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଲା 6 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 7। ତାହେଲେ ଆମର ବିଟାର ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲା 7 ବର୍ଷ। ଯଦି ବିଟାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ବୟସ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ ବିଟା ପ୍ଲସ 5, ମାନେ ବିଟାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ପ୍ଲସ 5 ସମାନ କେତେ 12 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆମର ହେଇଗଲା 12 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଏଟା କରିଦିଅ ହେଲା, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ କଣ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଉପରୁ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତ ଏଟା କରିଦେଲେ ବି ଭଲ ଭାବି ଲିଭେଇଦେବି ତାପରେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବରକୁ 5 ନମ୍ବର କେତେ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୌଣସି ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମର୍କଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ର ବର୍ଗ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶର ବର୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ମାଙ୍କଡ ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ଅଛି ବସିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ମର୍କଟ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରି ଦେଇଦେଲା ଯୋଉ ଆମର ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ପଢିଦେଲା ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କ୍ରୀଡ଼ାରତ ତାପରେ ଏଠୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇଏ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ସେ ପୁରା ତାକୁ କୋଉଟା ବଢେଇ ଚଢେଇକି ବନେଇ ଚୁନେଇକି ଲେଖିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା ଇଜିରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ତ ଅରଣ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ସେଠି କଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୁଲିଯା ସେ ଖାଲି କହିଛି ମାଙ୍କଡ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ଏଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ଅଛି କଣ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଅଛି ତ ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତିକି ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ମାଙ୍କଡ ସଂଖ୍ୟା x ମନେକର ମାଙ୍କଡ ସଂଖ୍ୟା x ହେଲା ତ ମନେକର ସିଏ ଅଛନ୍ତି x ମାଙ୍କଡ ତ ତାର ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶର ବର୍ଗ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ମାନେ କଣ ମାନେ 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ତାହେଲେ ଏକ ଭାଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରି 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ତାର x ର ହେଲା ତାର ସ୍କୋୟାର ର ବର୍ଗ ବୁଝିପାରିଲ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶର ବର୍ଗ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଅଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ କେତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଖ ଏତିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହି ପଇଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲି x ଥିଲେ ଏତିକି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ x ରୁ ଏତିକି ଫେରିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲେ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ମାଙ୍କଡ ତାମାନେ x ରୁ ଯଦି ଏଇଟା ଫେରିବା ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ 12 ଏଇ ଯୋଉ 12ଟି ମାଙ୍କଡ ସିଏ କୋଉଠି ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଇକ୍ୱେସନ x ମାଇନସ 1/8x ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 12 ବୁଝିପାରିଲ x ଟି ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ x ଟି ମାଙ୍କଡରୁ ଏତିକି କଣ କରୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ବସିଥିଲେ ତମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତମେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା 8 ଟଙ୍କା ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ମାନେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତ ଏଇଆ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ x ମାଇନସ x ବାଇ 8 ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆମକୁ କେତେ ଗଲା 64 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 12 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ହେଇଗଲା 64x ମାଇନସ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 12 ଗୁଣନ 64 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ସମୀକରଣଟି ହେଇଗଲା x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 64x ସେଟା ଏଟା ଆମର ପ୍ଲସ 12 ଗୁଣନ 64 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 0 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଲେଖିଦେବି ଏଠି x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 64x ପ୍ଲସ 12 ଗୁଣନ 64 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ 12 ଗୁଣନ 64 କାହିଁକି ରଖିଛି ଗୁଣିକି କାହିଁକି ଗୁଣିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା ଏମିତି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସୁଜାରେ କରିପାରିବି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଯୋଉଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ହଉଥିବ 12 ଏଇ ଯୋଉ ସରି ମିଶେଇଲେ ହଉଥିବ ମାଇନସ 64 ଗୁଣିଲେ ହଉଥିବ 12 ଗୁଣନ 64 ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି 12 ଗୁଣନ 64 ର ମୌଳିକ ଇଏ କରିବି ତ 3 64 ବାହାରକୁ ଯିବ ନା 12 3 ଗଲେ 4 ଗୁଣନ 64 ଇଏ ଗଲା ଆମର କେତେ 2 2 ଗୁଣନ 64 ତାପରେ 2 1 ଗୁଣନ 64 ତାପରେ ଏଠୁ 64 2 ହେଲେ 32 2 ହେଲେ 16 2 ହେଲେ 8 2 ହେଲେ 4 2 ହେଲେ 2 ହେଲା ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ମୌଳିକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦବା ଏଇଟା ଇଜିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଣ କରିବେ ଏଇଟା ଗୁଣି ଦେଇକି ବାହାର କରିବେ ଏତିକି ହିଁ ବାହାର ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖ 2
ये होची 2 ର ଘାତ କେତେ 1 2 3 4 5 6 2 ର ଘାତ 6 ये 2 ର ଘାତ 8 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 8 ଗୁଣନ 3 ଆମର ହେଲା ତା ହେଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତ ଦେଖ ଆମକୁ ମିଶିଲେ ହଉଥିବ 64 ପାଖାପାଖି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 64 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି 12 12 ଗୁଣି 24 32 24 32 ନା ମୁଁ କହିଲି 3 ଗୁଣି 4 ଗୁଣି 8 ଗୁଣି 16 ତିରିକି 48 48 16 ତିରିକି 48 ପଳେଇଲା 2 ଗୁଣି 4 ଗୁଣି 8 ଗୁଣି 16 16 तो 8 14 4 9 1 ଦେଖିଲ ବାହାର କରିଦେଲି ନାଇଁ 48 ରେ 16 କଣ ହଉଛି ଗୁଣିଲେ ହଉଛି ଏତିକି ଆମର ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖ କଣ କରିଦେଲି ଆମକୁ ଦେଖ ଯୋଡା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲି 48 ଗୋଟେ 14 ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଦିଟା ଦେଖ 64 ଟୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲସ ଅଛି ତାମାନେ ଯୋଡା ଏକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ମାଇନସ ତାହେଲେ ଏଠି କରିଦେଲି x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 48x ମାଇନସ 16x ପ୍ଲସ 12 ଗୁଣନ 64 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା ମୁଁ 12 ଗୁଣନ 64 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣିନି ମତେ ଇଜିଲି ମୁଁ କରିପାରିବି ହେଲା ଆପଣ ବି ଗୁଣି ପାରିବେ ହେଲା ସବେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୁଣି ଦିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଗୁଣି ଦିଅ 12 ଚଉକ 48 8 9 4 12 ଚଉକ 72 4 76 ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଗୁଣି ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନେଇଗଲି କଣ ଆମର x କମନ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ x କମନ ନେଇଗଲି ଆମର ରହିଲା x ମାଇନସ 48 ମାଇନସ 16 ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କମନ ନେଇଗଲି ଏ ରହିଲା x ମାଇନସ 48 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 This implies x minus 48 ଯେତେବେଳେ କମନ ନେଇଗଲି x minus 16 equals to 0 ତାହେଲେ ଦେଖ x equals to କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର x equals to ଗୋଟେ 48 ବାହାରିଲା x equals to ଗୋଟେ 16 ବାହାରିଲା କଣ ବାହାରିଲା x equals to ଗୋଟେ 48 ବାହାରିଲା x equals to ଗୋଟେ 16 ବାହାରିଲା ତା ମାନେ କଣ ଯେ ଯେତିକା 48 ଟି ମାଙ୍କଡ ଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ଯେତିକା 16 ଟି ମାଙ୍କଡ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଟି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ କେମିତି ଦେଖ এটা আমার ঠিক উত্তর বাহারা কি ভুল উত্তর বাহারা কেন জানিয়া সি কহিলা মনে কর মোট মার্কটা হচ্ছে 48 ইয়ার স্পষ্ট অংশ কিন্তু কেতে 6 8 ভাগରୁ ভাগে 6 ইয়ার স্কয়ার কেতে হচ্ছে 36 তো দেখো 48 କୁ 36 গলে 12 হন 12 ହେଲା তা ମୁଁ ସେ ଦେଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଟି ଅଙ୍କ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି 16 ନବ ହେଲା 16 ଟି ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି ହେଲା 16 ଟି ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କର ଏକ ୟାଙ୍କ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ହଉଛି କେତେ 2 2 ର ସ୍କয়াର କେତେ 4 16 4 ଗଲେ 12 ହନ तो देखो दीटा को केस रे हमर 12 आंसर पडुची ताले मांकड़ केते ही पारे 48 टी ही पारे किबा 16 टी ही पारे ए जोडा को कंडीशन हेतु जहां पे ही पारे मांकड़ संख्या बुझि पाइलो कि एटा जेहेतु दी हाती समीकरण हमर दीटा आंसर बा हला एथरे जेहेतु संख्या देछि आ जोडा को पॉजिटिव बाहरची तमे हम जोडा को नै पारे बुझि पाइलो एठी होला हमर केते नंबर 5 नंबर सही होला हमें 3 4 5 6 कर देछि बर्तमान जिबा केते नंबर को 6 नंबर को करिए बुझि पाइलो आशा करछि आपण भलो भाबरे बुझि पाथुए जदि का बुझी पारुछंती ताले निश्चित भाबरे कोन करन वीडियो टी को लाइक करन लेवल 6 नंबर गोटिए त्रिभुजर क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर ठीक अछि गोटिए त्रिभुजर क्षेत्रफल हे गला एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक अछि त्रिभुजर उच्चता ओ त्रिभुजर उच्चता भूमिर दैर्घ्य ठारू 7 मीटर अधिक ताले भूमिर दैर्घ्य जदि का 1 भूमिर दैर्घ्य x हेले उच्चता केते भूमिर दैर्घ्य ठारू 7 सेमी अधिक ताले x + 7 सेंटीमीटर ये होची सेंटीमीटर हैला सेले तार भूमिर दैर्घ्य स्थिर ताले बिले तमे जानि छ गोटे त्रिभुजर जदिका भूमि आ उच्चता दत्त थाए कोन थाए भूमि आ उच्चता दत्त थाए ताले तार क्षेत्रफल कोन हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता ताले क्षेत्रफल सूत्र समान हाफ गुणन हमर केते भूमि भूमि केते भूमि होची x उच्चता केते x + 7 हैला ताल देखो सियाम क्षेत्रफल केते दे देची 30 इक्वल टू हाफ गुणन एटे गुणी देले x² + 7x ताले इठी तो हाफ टा गुणी होची ए जो एपटे कोन दुईटा हली केचे एपटे गले गुणी हे जो ताल मु लिखि परिबी x + 7x इक्वल टू 60 एटा नेगेटिव गुणी देली ताल लिखि परिबी x² + 7x minus 60 equals to 0 x square plus 7x minus 60 equals to 0 ताल देखो बिले एठी हमें मध्यमा पकेया
तो देख मझी भंगाटा पकेटा इम्पोर्टाट कथा नुह मो मझी भंगा जो देखुची मो मुंड फास्ट कौन आसिया दरकार तो देख फास्ट एठी प्लस अच्छी एठी माइनस अच्छी एठी जेतेबेले माइनस थिबो सेतेबेले तुम मुंडरे फिक्स हे जिया दरकार जे जोड़े संख्या बढिबो जोड़ा जाक होची अलग अलग चिन्ह दियो काहे कि जोड़े अलग चिन्ह को गुणिले ही हमर माइनस पड़ो बुझी पाइलो मुंडे आसला एटा माइनस अच्छी माने दुईटा अलग अलग चिन्ह वाला संख्या अच्छी गोटे पॉजिटिव अच्छी गोटे नेगेटिव अच्छी तार जेतेबेले दुईटा अलग अलग चिन्ह वाला जिनस पळै आला मुंड को दुईटा संख्यार अलग अलग चिन्ह थिबो ताले एठी देखियो तापर को चिन्ह अछि एठी कोन अछि प्लस चिन्ह अछि एठी केतेबेले प्लस चिन्ह होई परियो जेतेबेले बड़ संख्याटा प्लस होबो सेतेबेले प्लस चिन्ह होई परियो सो एठी जतिका माइनस थांता जेतेबेले बड़ संख्यार चिन्ह माइनस होबो सेतेबेले माइनस होई परियो एतिकी जिनस फास्ट भाबि दो एतिकी जिनस जेतेबेले भाबि साइलो ताले बर्तमान आमे जिबा संख्या दुईटा को पाइयो संख्या दुईटा को पाइबा पई जदिका तुम एंती डायरेक्ट पार्टी रे भाबि परछो ताले ठीक अछि देखिके संख्या दुईटा को जका भाबि परछो ठीक अछि जतिका भाबि पारनो ताले कोन करियो এই যে সংখ্যাটা দিয়েছি যে গুণা হলে যে সংখ্যাটা এটাকে নেই এটাকে নেই গেল দেখো 12 ইয়ে হচ্ছে কেতে মু যেদিকা 2 রে নেবি 30 2 রে নেবি 15 3 রে নেলে 5 হেলা মতে কোন করিয়ার ଅଛି 7 পাখাକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାପ 7 ପାଖାପାଖି ରହିବ ମାନେ ଯୋଡ଼ାକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାନ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କଲି ଦେଖ देखा देख ये जोड़ा ओनली 4 ये 15 15 4 डिफरेंस 11 हो जाଉଛି ହବ ମୁଁ କଣ କଲି ये ଏଠି ଦେଖ ये ओनली 5 गुणे 10 ये ओनली 6 10 6 4 ही होची ग्याप 4 हेले हमर 7 ग्याप होची आउ देखिया ए जोड़ा कहलानी बर्तमान देखिया 2 गुणन 5 करते केते होला 2 गुणन 4 ये होला 5 केते होला 20 होला ये 3 17 होची हो एई तीनटा को उनी देखिया 2 गुणन 3 केते होला 12 होला ये होला 5 12 5 केते 17 बुझी पाइ जो सॉरी 12 5 इते डिफरेंस केते 7 खाली की कोन हमर जोड़ा को संख्या होला गोटे होला 12 गोटे होला 5 दुईटा संख्या कौन है गोटे 12 होला गोटे 5 होला जदिका दुईटा संख्या 12 और 5 होला मु कहिची प्लस अछि माने 12 टा सबले प्लस हो कबे बड़टा प्लस हो आ एटा माइनस हो ताल देखो हमर एठी लिखिबे देले मझिमा करिया x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 बुझि पाइलो एटा हमें कोन करते बर्तमान भांगी दे मझिमंगा जे जेंति हमें भांगिया बेथरे करते बर्तमान या परे किछ ना एठी गणित सरीगला हैला जो माने गणित करिया पिला एठी देखि से आंसर कहि दे त देखो x इक्वल्स टू x एतरे कॉमन नै गले x + 12 रहला एठी एतरे -5 कॉमन नै गलो x + 12 रहला इक्वल्स टू 0 त देखो x + 12 एतरे कॉमन नै गलो x -5 इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -12 हैला ताले देखो गोटे भूमि रो दैर्घ्य केतले माइनस होई परियो देखिलो जेतले माने देखो एटा कोन भी एटा डायरेक्ट -12 में लिखि दोचे देखो मु कहबी ए जोड़ा को गुणी ही करछंती इक्वल्स टू 0 जदिका एटा को मु कोन करी एटा को रखि कि एटा को नेके एठी हरि दे ता 0 रे जे कोन संख्या हरिले 0 ता माने एठी कोन हेला x + 12 इक्वल्स टू 0 किंबा एटा को रखि कि एटा को नेके हरि दे ताले एठी केते होला x -5 इक्वल्स टू 0 ताले देखो x इक्वल्स टू एठी -12 हरजी जोटा पॉसिबल नुह काहे कि दैर्घ्य देछि गोटे जगार दैर्घ्य सबले पॉजिटिव रहबो हैना आउ एटा देखो x इक्वल्स टू 5 बार ता माने एटा हे परियो दैर्घ्य तार दैर्घ्य पॉजिटिव हे परियो 5 हे परियो तार दैर्घ्य जदिका 5 हे होला से हमको भूमि रो दैर्घ्य केते पचास भूमि रो दैर्घ्य केते पचास ताले भूमि रो दैर्घ्य हमरो 5 बाहिला जदिका उच्चता 50 थांता ताले x + 7 इक्वल्स टू केते थांता 12 5 रे 7 मिसले 12 हे थांता एटा भूमि किंतु हमरो एटा मेन आंसर से हमको कोन करते भूमि रो दैर्घ्य 50 किंतु उच्चता 50 थला हमरो केते हे थांता 12 हे थांता बुझी पाइलो हैला तो एटा थिला 6 नंबर क्वेश्चन तो समस्त लिखि दियो हैला तो स्टूडेंट्स 6 नंबर क्वेश्चन सर जाई छी आपण माने कोन बुझी परथिबे जो 4टी क्वेश्चन आज हैला तो मु भी कोन करछि चेष्टा करछि भलो भाबरे बुझिया पई जदि का कोनोसी डाउट रहिछि ता निश्चित भाबरे कमेंट रे जणाई बुझि पाइले तो जदि का आज रो वीडियो टी आपन भल लागि ता निश्चित भाबरे कोन करंतु लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ चैनल को विभिन्न स्टडी ग्रुप माने के शेयर करथु हम एमिति कंप्लीट वीडियो थियोरी विथ एग्जांपल विथ क्वेश्चन आंसर हम सब कोन आनबु सब टोटल बुकटा जकर क्वेश्चन आंसर आपन पाखरे थिबो वर्ष शेष हो आ बहुत एमसीक्यू सीरीज आसीबो आ हमर कोन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो 100 200 इंपोर्टेंट 100 150 पाखरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हबो जो थरो मैक्सिमम क्वेश्चन आपन कोन एग्जाम रे बोर्ड परीक्षा रे आपन देखिया को मिलियो लॉन्ग क्वेश्चन मोथा को हैला आ शॉर्ट क्वेश्चन तो एते भलसे थियोरी पढी देतिबा आ एते भलसे हम क्वेश्चन लगै देतिबा जेति शॉर्ट क्वेश्चन आपन माने देखु करि पाइ बुझि पाइले तो हमें मैथ रे 100 केमिति रखिया हमर टारगेट होची बोर्ड एग्जाम रे 100 टारगेट तेन करी आमे हे अनुसार कोन करछ आगु बढ़ी चलछु तो आपण माने हम संगे जोड़ी कि बंधु हम संगे रे मैथ रे 100 रखियार चेष्टा को सफल करो तेबे आज क्लास रे देखा हो परवर्ती क्लास रे रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।